आज भी किछिटा छोट छोट यूजफुल आउ मनी सेविंग टिप अच्छी जहाँकि आमर पैसा बंचेब आउ आमर समय बंचेब। जो काम आमको घंटाए लगुता से काम आम 5 मिनिट केमती करके रखिपर। नमस्कार, कुक विथ मोछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो ये देखा प्रथम टिप ये जिते आम मसला बाटा को नौचे लंका तो आम निश्चय नौचे हेल्ले लंका खाइबा आम घरे माने अधे लोक पसंद करेंगे आउ अधे लोक लंका खाइबेनी पसंद करेंगे। तो आम कौन करवा एमती लंका को टिके टिके देखु एमती भाव में हाथ में मली देकी टिके कईचि आम काटी नवा ता जहाँफल कि ता देहर सबतक मंजी बाहरी जीव। आ मंजी बाहरी गले ना आम जो मसलार पकेबा से आउ राग लगनी एत छोट पिला माने भी ताको खाई परिबे हल्का राग लगिब तो छोट पिला माने खाई परिबे। आउ जदि आम तरकारी लंका बिल्कुल भी न पकेबा तरकारी केमती सादिया सादिया लगिब तो बड़ मान को भी बिल्कुल भी भल लगनी। तो हल्का जदि आम राग पकेबा चाहूथवा तरकारी तो एमती करके ही पकई पार तरकारी कलर भी देखा आउ राग भी अल्प अल्प हम आ बेसी राग बिल्कुल भी हेनी। ए मंजी को रखिथिबा गछ लगेदेबा पकईदेले गछ उठिब आउ नहले ना आपको फुटणार पकईदेले हम। तो एबे जीवा नेक्स्ट टिप को आउ यही टिप्टी आमर एत मनी सेविंग आउ एत यूजफुल आउ बहुत ही बढ़िया टिप्टे आपण मैंने बिल्कुल भी स्किप करंतुनी देखंतु। आउ जदि स्किप करेंगे ना कौन कौन ए मिसेली केमती कौन है आपण मैंने बिल्कुल भी जानीपारे आउ आपण भी आर फायदा उठे पारे कि आपण भी मनी सेविंग करें। तो देखो चाउल को भल भाव में धोई नेली टिके किसी समय बतुरई देली कौन करवा आपको नहीं गैस पाखक जावा गैस रे आपको बसैबा। तो देखो ये मुझे गैस रे बसई दूची आउ किछि समय पर देखो पानी सब सुखीज आ भात पूरा हो जमती आउ जो भातटा हम आर पेज बाहर जमती से पेज से ही रमती ही आम सुखिला भात करवा। देखो ये बढ़िया भाव में देखो कि भात हो जाए कि पेजटा पदा को बाहरी सेमती ही भल भाव में मुझे चकटी नौची। तो सांग मैंने सब्सक्राइब करना जदि करनी जहाँफल कि आगक मुझे जो वीडियो पकेबी आप सर्वप्रथम पहुँची पार आउ पाखे बेल बटन में देवे ऑल सिलेक्ट करेंगे। तो मो चैनल में सबु प्रकार वीडियो पकाउची एमती नुहे जे गोटे प्रकार वीडियो सबु प्रकार मु वीडियोटा पकाउची पकई पारिबी आउ सबु दिन न पकेले भी मु 2 दिन 3 दिन थरे नेखा वीडियो पकाउची आपण माने निश्चय देखंतु। आ जदी आपण माने सब्सक्राइब करनथिबे बेल बटन रे न दबेइथिबे ताहाले आपण मानक पाखु पहुँच पारिबोनी। तो देखंतु एठी मु एमती चावल रु ताकू पूरा ताकू चकटिकी तो फाइनाली मु मंड सब बाहर कर नेली आउ चकटी देले छणारे जदी आमे हाथ रे पूरा एमती चकटिकी बाहर कर दमा ताहाले आमे कौन करवा ना से मंड तक आम पाइपर पूरा पालिश होते तादे मु महू टे मिसेली महूटा मोर सर जाइए तो गोटे चामच पाखापाखि महू ए मिसेबा आउ भल भाव में आपको मिसेबा। तो सांग मैंने आपण मैंने तो जानी चाउल विटामिन्स प्रोटीन्स आउ मिनरल्स माने पूरा भितरु आमको आम चेहरा को सफा करदेव। जितेबाला आम चाउलर मंड को पूरा खाली चाउल मंड को लगेबा ना आम मुँह पूरा गोरा करदेव से चाउल मंड को नेली आउ से गोलाप जल मिसेली। गोलाप जल समस्त चेहरा को पूरा ग्लो चिक्कण करे समस्त स्किन रे एटा सूट करिवो बिल्कुल भी कहीं आउ बाद दे पारिबेनी। तो से मिसेबा टिके बेसन ए सब तक मिसीगला ये जो क्रीमटा तैयारी गला ये जो लिक्विडटा आमर तैयारी होउची डेड स्किन को पूरा रिमूव करिवो चाउल मंड आउ ये जो बेसन आउ ये जो महू ए सब मिसला तापर आमे आकु तो कौन करुचे आमे फेस वाश तैयार करछि मु देखंतु एथरे ए जो क्रीमटा आमर फेस वाश तैयारी हला। तो आमे ताकू टिके फेण हबो केमिति फेण हबो टिके साबुन को बतुरई दबा अल्प टिके ता धुर नै जिबा देखिबे ए आकू आमे जेतेबेले हाथ रे लगेइबा पूरा फेस वाश भली फेण हबो जेमिति आमे मार्केट रु आनती फेस वाश लगाती फेण हुए सेमिति ही हबो आउ बढ़िया बास्ना भी हबो। बेसी पैसा तो खर्च हेलानी खाली घरे जहाँ अच्छी से आम तैयारी करजे। जदि आपण माने मार्केट रु फेस वाश किणुचंती ताहले फेस वाश किणवा बंद करंतु मार्केट रु याकू ही तैयारी करिकी लगांतु आउ एटा हम सब दिन लगे करिकी लगे पारिबे जेते थर दिन को 2-3 थर लगे पारिबे किछि असुविधा नाही पिला माने लगे पारिबे। एठी करिकी देखौची देखंतु केमिति फेण होउची बहुत ही बढ़िया सहज उपाय किछि भी कष्ट नाही एथरे। आउ बेसन महूर काम तो आपण मैंने जानी थे महू तो मुँह को ग्लो करिवो बेसन तो मुँह को पूरा गोरा करिवो दिन को 2 थर या लगेबे देखिबे मुँह पूरा चिकन आउ गोरा हो जिवो।
ତ ଆକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ଥରେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆମେ 2-4 ଦିନ ରଖିପାରିବା। ବେଶୀ ରଖିବାନି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଆମେ 4 ଦିନ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା, ନହେଲେ ସ୍ମେଲ୍ ଲାଗିବ। ଏଟା ଯେଉଁ ଭାତର ମଣ୍ଡଟା ଅଛି ନା, କେମିତି ଆମ୍ବିଳି ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ତାକୁ 2-4 ଦିନ ରଖିକି ଲଗେଇକି ପୁଣି ଆଉ ତିଆରି କରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ମାର୍କେଟରୁ କିଣନ୍ତୁନି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ସିଲିଣ୍ଡର ତ ଆମର ଘରକୁ ଆଣୁଛେ, ସବୁ ମାସରେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଛେ, କିମ୍ବା ମାସରେ ହେଉ 15 ଦିନରେ ହେଉ, ଯାହାର ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ସରିଗଲା କି ରହିଲା, କି ଆମର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଖଡ଼ି ନଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପେନ୍ ଫେନ୍ ନଥିବ, ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର ବଟିକା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବା, ଡେଟ୍ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଦିନ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁଦିନ ସରିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବିଶେଷ କରିକି ଖଡ଼ିରେ ତ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କିସ୍ପେନ୍ରେ ବି ଦିଆଯାଏ। କିସ୍ପେନ୍ରେ ଯଦି ନଥିବ ପାଖରେ ବା ଖଡ଼ି ନଥିବ, ଆମେ ପାଇବାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁଣି ପଛରେ ଭୁଲିଯିବା। ତ ଏମିତି ହିଁ ବଟିକାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ମଟର ଛୁଇଁ ଆସୁଛି ଘରକୁ, ଆଉ ଏ ମଟର ଛୁଇଁକୁ ଆମେ କେମିତି ଛଡ଼େଇବା। ଛଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଆମ ତ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କାମ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କେମିତି ଆମ କାମଟି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ମଟର ଛୁଇଁକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟଟି ଆଣିଛି, ଆମେ ପେନ୍ରେ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଛଡ଼ଉଛି ମଟର ଛୁଇଁକି, ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେଲେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବ। ତଥାପି ବି ଆମକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ଛାଣିନେବା, ନହେଲେ ସେମିତି ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ଆଣିକି ବି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଛାଣିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପାଣିରେ ଥାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଛଡ଼େଇବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଖାଲି ମଟରକୁ ଏମିତି ଆଣିକି ଦୁଇ ପାଖରୁ ଟିକେ ଧରିବେ, ମୋଡ଼ିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଛୁଇଁକି ମୁଁ କେମିତି ମୋଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଓଲଟା, ଏପଟ ଓଲଟା, ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ତାର ସବୁ ଢିଲା ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ହାତଠୁ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବ ପେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବା, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଣିବା, ପେନ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁତକ ମଟର ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ହାତରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମଟରକୁ ବାହାର କରୁଛେ, ସେ ମଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଖିକି ରହୁଛି, ସେ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ଆମର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତ ଗରମ ପାଣିରେ ନ ପକେଇକି ବି ପେନ୍ ଆମର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼େଇ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଆକୁ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୋର ତ ହେଲେ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଟିପ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।